November election conduct খাইনা বাগে including results গাবো তং খাবো তো যত বস সাইমেনো আগিব অবা হেকে নিউজ টি কক সাজাকা হংকাই আপনি আগলো আপনি কন্টেন্ট जबर खलायानि कन्टेम केस खाइजाका कन्टेम खाइजामनि आगलो बर गयसेका खलायनाय होनो खलायनाय होनो गयसेमा तासे डेट जाका तासे डेट उप्रु आर्गुमेंट हियरिंग प्रू हंगा केनो साजाका सनो जे अब तो डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस बेंच ऑनरेबल चीफ जस्टिस साका नरक आबो खलायनि बागै ताबो संतासे कताल खाइ जों उंगो केस खायमा दङ अब रिपिटिशन माने दा रिपिटिशन हियरिंग प्रू ऑनरेबल चीफ जस्टिस बसाव आगे যখন নর কেস খাইজা কন্টেম নি ngai ablo tin nor taise কন্টেম খাইপিদি অবনো খলাই থাকা কাকাই তাইছে কতাল খাই আবার লেংদি প্রসেস নি থানাই notice खाइदी आम पर काउंटर रिप्लाई रेडी आम पर नाका रिजॉइंडर रेडी अब नती सालेमान यागलो नकाय जोंबो हाबजाका ठीक আছে जों ताइसे सेकेंड टाइम कन्टेम केस खालायदों जों आ रिपिटिशन डिस्पोज खाइ उ आगे जे पीएल जे खाइजा दंमोन आबलो हाय ताइसे कन्टेम पिटिशन खालायजाका Kelajam yang kalau hearing man yang kalau time sanka state plus state election commission plus state government moro jora sanka jora sanman yang kalau moro jora jaka jora zaman pore sen list ini ane je tarik date sejak tahu ad date night tapi macam itu apa ini yang thampa Honorable Chief Justice Ustaz Sanakuri ungi yang kabo different thangna ka date different payment nga kai thane mas thane talo 25 mana 25 nga to mata posisa go nga a jora ba tamka je date tongmani cost list khana tamu case kana kaya to cost list payment nga jora ba आ कॉस्टली सो काली हम थंजाव फाइलिया था अब आके आगे बंखा दो तीन बार जे डेट मन डेट फाया हापन जों मेंशन खाय कोट मेंशन खाया अनलिस्टेड मैटर जे इम्पोर्टेंट आउ लिसनिया को लॉर्डशिप हमनो नेक्स्ट वीक की बे as early as possible हमनो ताइसे लिस्ट खाय हियरिंग बागै जों रिक्वेस्ट खाय Because kami yang kalau posisi tadi fix kan, yang posisi tadi po unia file tahu next date terjaga tu, next date tahu tu Durga Puja saya sekarang tahu kono case nolak, most probably after puja awal tasya file yang kamu sebentar saya, buku Chief Justice buku tu sebentar saya amno petition tu saja early hearing kaya bagai. आमसु जाते तब जरा तौतो और बाहर कुटो अब के बरक जे लाई थांनायो जे डिक्लेरेशन रमानी के अब ताबो पूजानी परिया सते इंडिया के बस कांगो नवेम्बर तालो बा ई बीसीओ अपनो खदे खलाय जाकनो बो हाय ताबो जे सिचुएशन ताबो जरते खदे खलाय जाकना बो तो सैमान्य को कारण posisi tadi karena teman kali angkai tahu tu tahun saya je tahu tu Durga Puja sini kut berbondong naik angkai amun saya sekarang je major hearing lo kagola pujan koreman tahu jarab sani tahu angkai kai tahu bufru no oh talo dong no kiba pujan pore dong no abu saya meko abu tahu no hakut Chief Justice ni ngko si di sana setong na jadi macam pujan pore jadi phayang tong ha leasing yang tong ha chung tai se mention khai request khai ne awno asal ni hearing nana bagai awni pore
busuk jati dono abo or to actually uno kuri sun diploma to no winning jack case tabo uno taise contact tang bagi khaya abno trise takase sun to contact base khai tum ga ku to sajar no agi no contact khai amuga kaisa process mane right transaction access khai amuga continue process ni electro process kamu nung tu makanya nggak electro process non to batang min as pada law as pada Indian constitution je tahu ni abu nung respect makanya abu tu nung kena makanya ram tahu nung by election pada kelai pekya nung tini village council election tan baik kaya gawa intention sijagin to je bor khalana musungya kaisa na kara ang to agi bo saw tabu saw puila pu kai bor kirija village committee election jonno conduct khai na kai tabu kaisa party no pai thanai tai ro pai gala ki moton pai thanai tai ro pai gala aba ka kaisa kirba tabu second hangka kai जुदिनो village election khalai raho kangka kai village committee election khalai raho kangka kai kami amse ran sowine development nang nai je village council je tongmani chikon bikon develop khaine ni village ong area ro abom nai ngai সব সময় না ওয়ানসং নাই সরকার sin borong ni pagi kun ina kaham nai tabu je sin borok leader of chai to buje development sanai development sam ni pagi question aba ke sungna na development hingga sam ni pagi hingga ka development hingga ka buinu borong ni pagi sin borong ni pagi kun develop ni ADC village election se khlai mai ya kan borok develop sina ba got the certain basic right हम तो basic right that election to prior to expire 2 मास 3 मास सकना न process complete khai election je nani abunu full preparation lai mato nang tin 2 bosor 2 bisi lai tong kha tabla ka nang khaya means tabla ngan nang bisik ni ti prasani elakaro kun develop khamya kun sam khaime nyang ka kai nung 2 bosor asa ka tola kelui thango nung rom de tamu ngai nung man kha anga nang 2 bosor je saka nung backward nung thongani amna se nang fill up khai nang ka nung jamon deficit raglu nawi subaya je jora sunani ulong kai bangai thangai suimai ang tongma hai senior development wa hang tong ite abun bagano kono village no thangna nai abato sung thana nai je kami amche tong boro busio noro busio joton siu busu joti develop da tong development tam no ma ko ko ka development sin boro tam no abaso sung busina na ko development town no lama ka hamka town no building kotong shopping mall ka tahu bilik kota kota ni hotel nengka, amna development baru na nangma. Basically ni kami amsoy ajaga robo, ni basic health facility tahu na robo. Nung kangka jakunin accident nengka, kiba jakunin insiden nengka jakuno nengko kelai kya, sisu sana kelai kya. Ada the basic treatment, basic medicines. Jadi tangan baru mana ni, apa nak? Apa sekali kera, nana tamu development mana? Ni sak ham kaham ni bagai jadi no setup well tong kan, kase. Ni sorry kaham nai, health well being nai. Kamu ni aku lu seneng, nengap lu pori na kamu ni sorry kamu tu seneng pori mana, samu berat tang mana. Nanti second ni nara. Education facility infrastructure tongnana gabam kering tani ngani tani
যখন তো जों हेल्थनि कक सावो যখন हेल्थ कक सावब्ला नों वानसुराय ताम ताम बेसिक मेडिसिन्स बेसिक नेसेसिटी ड्रिंक वाटर फेसिलिटी सैनिटेशन आबरसो कुनु करे नों ताम खायो एजुकेशन तो करी न करी नों ताव साइड आबनि आवल थार्ड नंबर कने कम्युनिकेशन माने ताम कम्युनिकेशन माने कायसा कामी बाय ताकासा कामी kaham lama kaisa kami bai bazar market abne linki tini nini hook ni bani kiba nini khetoni mugit rok kholi akon phalani je nang accessible ni communication thana ni tong na nai abo kri no lum kha kai hospital tlang thana ni a route a system kri communication kri ngan bomna develop nai ba aba hai khai ka se nini samung bata tamul bisiti bo nini income je general खायना नि ना वो फाइना ngani thana na फाइना नि abo system chu kari communication kari kara angka kai nung bo na development hun sai ta ga tamna development hun abo sina na ngabo ka basic need boron ni chu basic need amun pare je develop larger in terms of understanding of development ngai tamu boron ni jeta unemployed team ni situation borok mai masya borok ni bini family condition khamia apia e aborok kawu thanani ajagarok borok chawi thangmanani aba system tong hakai se to nung develop hunman borok thani rang khoksala tong nangnai tini nini rang ninorono sakule ngi tong nangnai nang tini kamini mokiteng phalkat 10 টাকা আর 10 টাকা বুনি বর্ণ জায়গা থাই না লাগনা নিন বর্ণ থানো সার্কুলার নি তো না হাইকেছে নিনি যে ইনকাম জানি রেভিনিউ ব নং সার্কুলার খাই नु बादि मान ना ताबु जारा चिनि जे जत कुछु सुन इनकाम जा खाइ चिनि जा आउटकम फाइबने जतन बुनिया था जतन फाथर था ननि न कुछ करि गन नंबर डेभलप खासा डेभलप न साना थांगा त गोबां मानो point rui saimano kentu abu tabu jarako gabno development je concept sin boro tabu site oboni bogno development hna angna saimini tam khai development tam bahake ni tam buinu bagi apkan saiman abu to complete reject abu to city area lama kaham drainage system kaham drinking water facility kaham education facility kaham health sector facility kaham jotto no to even nang ta Bisalgor thani nang ta Bilonia thani nang ta Shanti Bazar thani Telamura thani je area o je bon borok je area o to aja joton develop don nagar ni thani joto jaga kenu je bon ni borok je to aja ga hanga kai nang condition nai ताफन से लुमका के बालिमातु ngajeng bozar थांसके ताफन से मलेरिया नि बर थैतंग बर थांतंके ताबुन जे बोल बनाइसन कि सिंपल मलेरिया मामबन बर थथिबा थिया नचल नुगै फाय आगिनि सिमि जे आगि सिपम गभर्नमेन्ट तंफुरु जनु बसाना फालै पइन्ट boni sanan maju worthan soke na same tabu bo bahe condition worthan soke abun bagino development tam no hon samne bagi development abo kaham kaisin borok sinana abno wan su se ni appreciate nang blindly ni pocket simi 10 টাকা kaka asman satisfied thaka kena sarino kan nindo sabtu keriya am ta sun development so wan suna na sin boro karan sin boro struggle khaima keriko movement khaima keriko am bagi sun success mai sun kaisa kok ini banyak nanti dah awak kesan tak gue alada sana yo kau borong ni je
কমিটি যে চঙ্গিত জায়গা আর কি কবি কবি কক বড় শিকরো কক বড় সানাই ততংবা নों नायनाय ला साब साब दं बाक्सा दं अफिसियेल एडिसन डाइरेक्टर आबोसो दं ताम खायसे बर' अन्तेरावनो वानसना नासिन बर' जे ताम मिनिस्ट्रि वो जे दंना बर'फोरनो वानसना नाय आसल कबि কক बर'नो डेभलप खायनो কক बर'नो सैनाय साबो सैतं साबो बिजाब साबुगै दं आबोनो नुथुकदि गोबां ब्लेसिन मकलाबो खोमो बर' दं आंथ' सायनो मान जाय फानिसिम बनो नुगै फामनो बर' কক बर'नो साबो কক बर'नो सैयो सिनि কক बर'नो लिटारेचारनो बाहायके डेभलप खायनो बाहायके टिचारनाय इभेन सेन्ट्रल इउनिभार्सिटियाव दाबो बर' PhD फोरनो खायो अंक बायखा आजानो प्रोफेसर आजानि हेड अंक रखुदुसे गरि कमिटी गा कमिटी जे কক बर'नो स्टाम खायनो दं आ बर'कसे जे কক बर'कसे बर' साग्राया हा बर' बांला बेसिमसे साथाय सोसे फरायनाय र बाहायनास आमते दं कनि लैंग्वेज डेभलप गयाखौ नों ब डेभलपमेन्ट কক सायथं आयसा द फनि लैंग्वेज नों प्रोटेक्ट खायि बिनि स्क्रिप्ट नसो नों दिसोदि मायाखौ नों बाहाय डेभलपमेन्ट हिसाना सा निन কক से डेभलपमेन्ट करि जेता कम्युनिकेशन खामनो नों बा आबो से प्लेस करि आबो सनो डेभलप होनो सायदों ताबो डेभलप ताबो जोंथ' आगेबो साव बलं फरेस्ट नारनानै ताम ताबो entire forest is covered by mono cultivations okay अब तो रनो वांसन ना ताबु सारा दुनियाओ palm oil plantation stop खाई तो चिन बोर रखे ताकन ताबु पुन सेव से palm oil plant खाने बगे cultivation खाने बगे program लो खाई तो छिया कम से कम बेसिक सेंस तो ना चिन की भाषा बाक्सा बा কক आके सालायखांगा काय नन मेडिया थ्रु दि थांगा काय बुई कमेन्ट हाइमे दिनां जे কক साल तो नमो बुई हाइमे ताका मोनो हामै मा कम से कम हाइमे पान साना बगे बर आ न्यूज लाई आरा अलर्ट दं आंसु जौतेला काहम न बर आबो जौते पान गाथु उलो तर के सिवान कारण बर उबै सिभिलाइजेशन का काय bo kaham haimai sinana nang borong munu chu sinai nungnai mokol nuktu tuisen mokol kada hangka kai bo jar thangso kene so ti prasang ni characters including ani aja kanu tong bos mokol nuguise taw kana sin mokol kada bui dokna nai bon moto dal bidan group party tomle ken proto बाथाले साबु खाले तो बर कायसा पार्टीना हाइने या तार पार्टीना हाइने कारण बन कम्युनिटी से बन डेभलप बन ट्राइब से डेभलपमेंट तो वो बटाम साना जे पार्टी खायो बनर साबु खाइने बन काम खाइतो सिन खाय नंगा हाय खाय नन बाहे कुंनाय नन बाहे तला टिक्राइने नन बाहे हाइना सान आ बाहे चलले तो तो सिन बखाव प्योरिटी करि ऑनेस्टी करि जोंका बेले फुल ऑफ ईगो kayak nasional doang kaisana karena naya nijelo kaimenya jun nije kaimana jatuh kan bunu sokle kan kan gawe sapo gawen bagino sisisön cinti prasa ini bor thang samono tapon sosembenya ko tampai khasina na tamno generation to aba ke nationalism kare ni do patau mani ni pok thai ta mani na ha tam moto sai ni ab san dai to tilni nani dai abro no tabuni je dahar mani je ti basar tunani fi jata mula dalam tambah ini phajing tei je কক borok script no tei nai এডুকেশন ডাইরেক্টর নি একটা কমিটি খাইয়াকা
आरोबाव 21 जना बरफ तै खायजाखा आ जायगायाव चेयारमेन गोजाम मन्त्रि रामपुर जमदिया एमएलए गोजाम अतुल देबरमान तै गोबां प्रफेसार हेडमास्टार राइटार्स दङ तै खायजाखा किन्तु आ जायगायाव क कासाय दङ दाबो जे क बरफ मुभमेन्ट खायथनाय र बिसिं बुसकां सारिनि बरफ र रुजि देबरमा विकास राय देबरमा नन्दु कुमार संर खबजाग्लिया अब के जे क कासाय दङनि दाबो कतालखे आबनो अब खायना नाय दङ केबो सोशल मिडिया राबो जे दङ ओइ देवनागरी न खायनाय बागै अब के स्टेट गभर्नमेन्ट मुभमेन्ट खाय दङ प्रसेस खाय दङ बो बाय फिरक मुंनि देवनागरी खालायनानि माने न नरक कमरि थांबाय सिदि जों कमर सिदि नु ताव तामसिबि मु रामपदबाबो जों कमर सिदि नु ताव बुडुलेन्ड नु खनाब्ला नों आगि तांफाय दं जों 68 जो देशे बुङि जे रुमान हरब दाबि खाय फाय ताव आसिक जरा फाय खायमानि नों तांफाय दं आगि दिनिखे बीजेपी फाय ओ बीजेपी की 06 सरकार तो दङ सीपीएम तो दंखा गैखाबले पवित्र सरकारनि बुफायखाबले क गरम न रिकमेन्डेसन मा खायकिनाबले ताबुं नोंखाय जत बासि बुइ जे देवनागरी हामदानि न tlangथा गाता माने पापेट दे आर ऑल आर पापेट साबनि पापेट बुनि दफानि पापेट ताइ बो तो साइ दंसातिखौ पा तामजानि आबोखे धर्म कखाय 25 तारिखै ताम जानि खायना होनै नों ताइता मानदा टिचारनो आसो मिशनारि स्कुल फलोखायफोरखाय आं दिनैबो साथामा आंखाबले आरो गायसे हिन्दु सबावनो आं मा थाखा आं थाखाता आइजे त्रिपुरा लेन्दै आं गरम थाखा दिनै आरो मिशनारि फायसिका नरंनि आरएसएस बा नंनि विश्व हिन्दु परिषद दिनै त्रिपुरा हासो हाबुंगो नर दामखाय दं अरो दिल्लीआव खाय नर इंलिश मीडियम पढ़िबो लकडाउन खाय पढ़िबो गोबां कैपिटल खाय पढ़िबो नर इंलिश मीडियम जों गुफुर फाइटिन आरो आफ्टर 80 नि उलो सिटिन आरो मिशनारि स्कुल फाइले आबुन सिस्टेम दिन डेभलप होले आबुन उलो रक काम फाइतो एवं ता गरम सिंगु अमो जों प्रतिबाद खायनांगौ जे देवनागरी खायना नि जे बाथरुम बारि दंनाय न जों प्रतिबाद खायनांगौ तांगे प्रतिबाद खायनाय मेन्टेलि एवं जों प्रिपरेशन मानानाय এই যে जोंनो दं सप्लायनाय बरंनो अबरंनो जों सोशली पलिटिकली बरंनो आइसोलेशन माखायनाय आइसोलेटेड माखायनाय आंखाय गुड माने रोमान स्क्रिप्ट नि दाबिव आं समर्थन खायो तामनि बागै ताम बायखाय जे रामपद बाबुनो आं दाबि बानान खायदिनि सानमोदो तक बाना खायदि नों दै बाना खायदि मुसा बाना खायदि मुसादि बाना खायदि तक के तोरसुरा टुक आनि तिप्रा को बिकिति मै नोंवा बानसो मुसा मुआकर्म साइगाथा मासा मुसादि उदां गोबां माथाय गांदो बासा बिजा आमरो नों कारेक्सन खालायलासा एवं दारा बाथरुम बार दंनाय रोमान स्क्रिप्ट आरे देवनागरी बाय बाथरुम बार दंनाय देवनागरी ताव ताइसा जेंगि खाय ताइ 1000 बছর जों तलाव सुरु थांनो ताव आसो सारा त्रिपुराव इभेन गभर्नमेन्ट पर्यन्त इंलिश मीडियम स्कुल आरो डेभलपमेन्ट जेंखा बाहार खायजो सानाखौ फैसा एवं आसो चरायरो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय जे सोंमि दंनि जे एडभान्स दंमोन नोंबा सोख्लोगै ताइ बायसा साबसुमुद्रु तेरो नदिसे कतुनि रखना नायदले ngai oru salita agor tolago norbo ke देवनागरी फाइटिंग सत्ता बुयो देवनागरी जेतु इकोनि संस्कृति नि हरो देवबाखा फाइबेनि नि सत्ता उ तामिलनो साहरि उ केरलियानो सानि देवबाखा जतन देवनागरी मा नै नै खालि फालिता काय आपतिखे एक जुगे तो सारा भारत तो देवनागरी नि मा थाले जन तामि जोंनो सिंगाय ओ गादार लखाय ओ मूर्ख रखाय नों ओ मूर्ख जाति रखाय नों अमतिखे ताव थुंनानि नाय आबो प्रतिबाद मा खायनाय एवं ताबु बुसकांनि तो पलिटिकल तो फायदा लुटिनाबो चेष्टा खायनाय एवं जों नाचमा दंनाय 2024
लोकसभा निर्वाचननि बागै बैतरणी पार्कना बागैदा लिडारफ्रा इउज खालामजानो पापेट खालामजानो आबोसों कुसमांनाय एवं देवनागिरिखाय आं हामजायखिया हागेबा दसर बावनि बांला ताकम लंगा बांला ताव मैया अनेक आगो थांमाब्ला एक तावखाय नंब्र देवनागिरि फायबाता ता बांला बतिनि कबर बानान तायांनि जों गसियाता आव बिक्रि तिंगनै तिनि सय सयखौ अब रोमान स्क्रिप्टसे इंग्लिश हरबिया इंग्लिश हरफ नै तुमु नरक जतनय हिंसा प्रतिबादी खायखाय नरक बोलुंनाय अम रोमान स्क्रिप्टसे हायखाय नरक मोसाय इंडिया गभर्नमेन्ट निनि दिल्ली कैपिटल जे सेक्रेटारिएट त्रिपुरा गभर्नमेन्ट सेक्रेटारिएट जतन बागो देवनागिरि बाय सुयै रोमान जे इंग्लिश तो बात खायरबाय आगा थांना मानो साउथ कोरिया आउन बागैनो दिनै मासाव माने जों अजागामान कादे म हायखाय जों दायित्व गैया प्रतिबादि माखायनो सिख्ला एजुकेशन जे ताव किन्तु जतन एजुकेशनेलि जों तावने हेन्डिकेप गोसो फरायबाय एमए फरायनाय दङ डक्टर फरायनाय दङ इन्जिनियार फरायनाय दङ पिएचडि फरायनाय दङ ताव बेकार किछु खालामनानै लामा गैया ततन थानाय 10 बोसोर आरो 5 बोसोर तावथिखौनो जुडिशियल सिक्सटिफोर पोस्ट रिलिया भारत तिब्रासानो कोना एसटिनो पर एवं 39 पोस्ट 5 जना रिलिया 34 जना से रिसीव अब राइट टू इनफरमेशन कारिता ताव जाराचिनि एमएलए बिरिजु जेल नेतारो नर विधानसभा तांखायतो मुखुदा मुखुबितो 13 जना एमएलए मुखुदा मुखुबितो अन्तत दागिरिति फं फाइट लायरिगार तानरो खालायाब्लाबो तांख्लाय खोनामान तो साइनिया वाइथ बीजेपी बै सरकार थानानै खोनाबो वाइथा हायिंनाय खोनाबो साइनिया बुदागा थाङैतो कादे ताथखौदि ना नरकति आनिसलाय एडुकेटेड मान गोबां मा सिवानो केन्टु ताथखौदि थकखाय सालता नों थकका माने नोंनि रुवाबा यागुं ताका नि दखानाव आरसिवान खायदि Tipamathani phasingte DC village committee chongbari khanian bage je high court petition rjakmani abo ta bo pote tom bupro saklai jaknai abo bo bhai update tom tapo update nka agi to no wasa saka puila abo PL khaijaka PL khaijamun pore election commissions Western Election Commission plus Government of Tripura Borono direction Zaka within first week of November election conduct khaina bagai including results Gabon tong khab to joto bo saimano agibo oba ke news to box hazaka ngai abni aglo abno content jabor khlaya ni content case khaijaka content khaijamani aglo बर गोसेका खलायनाय होनो खलायनाय होनो गोसमा तासे डेट जाका तासे डेट उप्रु आर्गुमेंट हियरिंग प्रू होगा केनो साजाका सनो जे अब त डिविजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस बेंच ऑनरेबल चीफ जस्टिस साका नरो आबो खलायनो बागै ताबो संतासे कताल खायै जों उंगो केस खायमा दं केस खायमा दङ अब रिट पिटिशन माने दा रिट पिटिशन हियरिंग प्रू ऑनरेबल चीफ जस्टिस बसाव आगे যখন নর কেস খাইজা কন্টেম্পনি ओंखाय आबनो तीन नर तासे कन्टेम्प खाइपिदि अबनो खलाय थांखा काकाय तासे कताल खाइ अब लेंनि प्रोसेस नि थानाय नोटिस खाइदि आम पर काउंटर रिप्लाई रेडी आम पर नाखा रिजॉइंडर रेडी अब नति सालामान यागलो होनखाय जोंबो हाबजाका ठीक আছে जों तासे सेकेंड टाइम कन्टेम्प केस खाइदे जों आ रिट पिटिशन डिस्पोज खाइ उ आगे जे पीएल जे खाइजा तमनि आबनो हाय नाय ताइसे कन्टेम्प पिटिशन खाइजाका
Kalajam yang kulo hearing man yang kulo time san ka state plus state election commission plus state government borok jora san ka jora san man yang kulo mono jora jaka jora zaman pore sun list ini ane je tarik date sejak tonga ad date nai nama date after ini yang thamka Honorable Chief Justice Mr. Senatore ini yang kau different tanggal ke date different payment yang ke thane mas thane talo 25 mana 25 lo ngato mata posisi itu enggak आज orang tamu kan jadi teman nih cost list karena tamu case karena kayak aku cost list file enggak orang cost list kali yang tanggal file dia ta अब आगे बंखा 2-3 बार जे डेट मन डेट खाया हाबन जों मेंशन खाया फोटो मेंशन खाया अनलिस्टेड मैटर जे इम्पोर्टेंट अब लिस्टनिया को लॉर्डशिप हमनो नेक्स्ट वीक की as early as possible हमनो ताइसे लिस्ट खाइ हियरिंग बागै पनि जों रिक्वेस्ट खाबे yang lo 25 तारिख फिक्स खा nên 25 तारिख को उन्मिया फाइल लिया tabu next date जाएगा को next date tabu तो दुर्गा पूजन से सकता है कोनो केस नला most probably after puja am taisa phaiman phaiang ka bsang taisa honorable chief justice court sang taisa amno petition na je early hearing khaina bagai amsu jate tabu jara tong honorable high court oke borok je lai thangnayo je declaration termani ke aba tabu pujani poriasa ta india ngke bus kango November talo ba EBC wo apno khade khlaijak no bo hai tabu je situation no tabu zorthi khade khlaijak na bo to saimanya ko karon 25 tarik kana tabun kali angkai tabu to ang tabun saipe je tabu to durga puja chini court bo bonno nai angkai amun sai sakang je major hearing ro kagala pujan koramon tabu jara sani tahu, engkau kai tahu kufur no, atau talo dong no, kiba pujan pore dong no, abu saime abu tahu no, high court chief justice di engkau si di sana tahu na, nggak jadi macam pujan pore jadi nu phayang tahu ha, leasing yang tahu, macam taisa mention kai, request kai ne, abu no asal hearing nana bagai, abu ni pore busuk jati dono abo और तो एक्चुअली पुनो करी सन ते प्रमाथन न विनिंग जा केस तब उन तैसे कांटेक्ट तांग बागी खाया अब न तैसे ताकते सन तो कांटेक्ट प्लेस खाई तंग गा को तो साजन न आगे न कांटेक्ट खाई अमुगा कैसे प्रोसेस माने राइट ट्रांसलेशन एक्सेस खाइलन अमुगा कंटिन्यू प्रोसेस नि इलेक्ट्रोल proses kamu nung tuh makanya nggak electoral proses non tuh batang men as pada law as pada Indian constitution je tahu man abu nung respect makanya abu tuh nung kandang makanya ramu tahu nung by election pada kelai pekya nung tini village council election tentang baik kaya gawa intention sijaring to je bor khalana musunya kaisa na kara alu to agi bo saw tabu saw puilo pu kai bor kirijam village committee election jonno conduct khai na kai tabu kaisa party no pai thanai tai ro pai gala ji promotion pai thanai tai ro pai gala aba ke kaisa kirba tabu second hingga kai যদি no village election khlai ra hok ka kai village committee election khlai ra hok ka kai kami amseo ran sowine development nang je village council je tongmani chikon bikon
develop खायनायनि village of area of abo নাই ओंखाय सब समय नर वानसनाय सरकार सिनि बर'नि बागै कुनिना काहाम नाय ताबु जे सिनि बर' लिडार साइट अब जे डेभलपमेन्ट जोंनाय डेभलपमेन्ट सामनो बागै क्वेश्चन आबाके सोंना नागा डेभलपमेन्ट होनका सामनो बागै होनका डेभलपमेन्ट होनका बुइनो बर'नो बागै सिनि बर'नो बागै कुनो डेभलप निया एडिसि village election से खालामनाय गया खालामनाया kan बर' डेभलप होसना बा गाव त certain basic right हम तो basic right जेटा election तो prior to expire 2 माह 3 माह सकाना न process complete खाई election जे उन्नानि अब न full preparation लाइ मातो नंगा त 2 बोसोर 2 बिसि लाइ तंखा ताबला गसन खाया means ताबा नंगा न बिसकनि तिप्रासानि एलाकारो कुन डेभलप खामिया कुन साम खाइमानि हंकाकाय नों 2 बोसोर आसाखौ तला कलगै थाङो नों रमले ताबो उन्नै नों मानखा हंगा नों 2 बोसोर जे सका नों बैकवर्ड दंमोनि आबनो से नों फिलअप खाइरो हंगा नों जेमन डिफिसिट रागलो नावै सुबाया जे जरा सुनानि उलंगकै बाङै थाङै सुइमाय आं तमाहाय सिनियर डेभलपमेन्ट वा हें तमाय आबन बागैनो कुनो विलेज न थाङैनो नायदि आबो त जों साना नायनि जे गामि आमचे तंनो बर बसियो नर बसियो जतन सियो बसु जति डेभलप हुँदा तंनि डेभलपमेन्ट तामनो मा कुबु फकंगा डेभलपमेन्ट सिन बर तामनो आबो से जों बुजिनो नांगौ डेभलपमेन्ट टाउन लामा काहामुखा टाउन बिल्डिङ कटंनि शपिङ मल नखा टाउन बिल्डिङ कटंनि होटेल नखा आबना डेभलपमेन्ट हुँदा डेभलपमेन्ट बरना नांगमा बेसिकली निनि कामी आमचय आजागारबो निनि बेसिक हेल्थ फेसिलिटी दंनो नागारो लुमखा काका जेकुनि एक्सिडेन्ट नखा किबा जेकुनि इंसिडेन्ट नङो जेकुनो गो कलाइख्या सिचुएसन न कलाइख्या आजागा बेसिक ट्रिटमेन्ट बेसिक मेडिसिन्स जे थाङो बर माननि आबो नागारो आबो सकरिगरा नन तमन डेभलपमेन्ट होना निनि सा खाम काहामनि बागै जुदिनो सेटअप वेल टंखाङा कैसे निनि सरी काहामुनाय हेल्थ वेल बीइंग गाबनि याबलो सनो नङाबो परिना हंकम नि सरी काहामनि जों परिमाने सामु बरा तांमाना हंगाय सेकेन्ड कनि नारो एजुकेशन फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तंना नां गाबो करिनि थानि ननि थानि जगन जों हेल्थ कक्साव जगन हेल्थ कक्साव न वानसुराय ताम बेसिक मेडिसिन्स बेसिक नेसेसिटी ड्रिंक वाटर फैसिलिटी सैनिटेशन आबरसो कुनो करे नन ताम खाय एजुकेशन तो करिनो ताम साइट आबनि आबसे थर्ड नंबर कनि कम्युनिकेशन माने ताम कम्युनिकेशन माने कायसा कामी बाय ताकासा कामी काहाम लामा कायसा कामी बाय बाजार मार्केट आबने लिंकी तिनि निनि हुकनि माने किबा निनि खेतनि मुखितग्र खलिया खन फालनानि जे नों एक्सेसिबल कम्युनिकेशन थानो तंनो नामा आबो करि नों लुमखाकै हॉस्पिटल त्रां थानो आ रूट आ सिस्टम करि कम्युनिकेशन करि नङा बगन डेभलप नायबा आबा हाय खायखासे निनि सामुंबो तामन बिसितिबो निनि इनकाम जे जनरेट खायनानि निनि नाबो फायनाय नङा निनि थानो फायनानि आबो सिस्टम से करि कम्युनिकेशन करि ग्रा अंका नों बगन डेभलपमेन्ट हम साइड आव तामन डेभलपमेन्ट हम आबो सिना ना गाबो बेसिक नीड बरन जिको बेसिक नीड आमन परे जे डेभलप larger in terms of understanding of development ngaitamu borong jeta unemployed bini situation borong mai masya borong bini family condition khamia apia e aboro kawu thanani ajagaro borok chawi thangmanani aba system
tong hangkaisi to nung develop hunman borong thani rang khoksala tong nangnai tini nini rang ni norono sakule demi tong nangnai nang tini kamini mukhiteng phalkat 10 টাকা আর 10 টাকা বুনি borong jaga thai na nangnai nin borong thano sakule demi tong nai hangkaisi nini je income je nin revenue bo nung sakule khai nung badi man na tabu jara chini je joto kuchu sung income je khai chini je outcome phai bane joto bunya কথা joto phatar tha noni no kus kari kan nomor develop khasa develop no sana thanga ka kaba man point rui sai man kentu ab tabu jara ko gabno development je concept sin boro tabu sai to bane bomno development hna angna sai bini tam khai development tam bahake nui tong buinu bagi apang sai man abu to completely rejected Agutala city area. Lama kaham, drainage system kaham, drinking water facility kaham, education facility kaham, health center facility kaham. Job to no to. Even nang tahu Bisal Gor thani, nang tahu Billionaire thani, nang tahu Shanti Bazar thani, Tel Lamura thani. Je area ho, je bon borok je area ho to. आज जतन डेभलप दर नगर हुने थान जत जागा केले जे बर्नी बरो जे तंग आज का हंगा के न कंडीशन नाइ ने ताफन से लुका का के बाली मातु गसम बजार थंस के ताफन से मलेरिया ने बरो थैतंग बर थां तुम के तारुन जे बोल नेशन कि simple malaria mamban borok thi ba thia no cha nugui phai agin simi je agi sipem government tongfuru bo chunu bosana phali pointo boni chana maji bor thang so ke no same tabu bo ba condition bor thang so abun bagino development tam no ho samne bagi development abo kaham kaisin borok sinana abno wan sugu se nin appreciate nang blindly nin pocket simi 10 টাকা kaka asman satisfied nin thaka ken sanyo nin 10 টাকা kariya am ta sun development so wan suna na sin borok te karan sin borok struggle khaima kariko movement khaima kariko am bagi sun success in mind जों कायसा कक नि माइने नंतिनो वाके सानताके बुइ आलादा सान यो कबरम नि जे कमिटी जे चंग जाखा आरो कि गुबै कबरम सिगरो कबरम सानाय ततंबा नों नायनो लारा साब तो बाक्सा तो ऑफिशियल एडिशन दाता आमरो तो ताम खाली छबरो अन्ते रनु वासु नाना चिन भरो जे ता मिनिस्ट्री हो जे तो न बरो फन वासु न आसल कुबे क बरनो डेभलप खाइने क बरनो सैने साबो सैतम साबो बिजब साबो गइतम आबो न नुतुदि गोबां ब्लेसिन मकलब खम बरो तो आ तो छैन मन जाय फानिसिन बनो नुगै फ्यामिली बरो क बरनो साबो क बरनो सैयो सिनि क बरनो लिटरेचर बाइक डेभलप खाइने बाइक तिसाना इवन सेन्ट्रल युनिभर्सिटी ताबो बरो पीएचडी पनि खाइ अंक बाइखा आजान प्रोफेसर आजाने हेड अंक रखलु से गरि कमिटी हो गा कमिटी जे क बरो नम स्टाम खाइने त आ बरो से जे क बरो से बरो साग्राया हा बरो बांग्ला बेसिम से थाखाय सोसे पनाय र न बाहेन am tu dong kan ni language develop nya ko nang bo development ko sai tum aisa to phani language to no protect khai bin script no san di so di ma ko nang ba ke development ni sana sa ni ko se development kari jeta communication khamuna nang ba amo sa place ko ka amo sana
डेभलप होनो साइदआव ताबो डेभलप ताबो जोंथ' आगेबो साव बलं फरेस्ट नारनानै ताबो entire forest is covered by mono cultivations okay up to no one son tabu sara dunia wo palm oil plantation stop khai to chin bor rakha takhan tabu pun sewi se palm oil plant khai na bale cultivation khai na bale program lo khai to sia right कम से कम बेसिक सेंस तंगन नामे चिंती पासा बाक्साबा पक आके साले केंगा काय नन मेडिया थ्रु दे थागा काय बुई कमेन्ट हाइमे रनाय दिना आं जे पक सार तंगन नमो बुई हाइमे रनाय ताका मनो हामै मा कम से कम हाइमे पान साना बागे बर आ न्यूज लाई आरा अलर्ट दङ आं सु जतिला काहम न बर आं जति पान गाथु उलो तरह सिवान कारण बरम उबै सिविलाइजेशन काकाय बो काम हानाय सिनाना नों बरम मुनुसु सिनाय नुनाय मकल नुक्तुतिसेनि मकल कादा काकाय बो जा थांसखनाय सो तिप्रासारनि क्यारेक्टरजों इनक्लुडिं आनि आ जागानो तंग मकल नुगुसे तालखना सिनि मकल कादा बुझी दखन नाय बोन मतो दाल बिदन ग्रुप पार्टी तमले केनप्रो तो कथाले साबु खाले तो बर कायसा पार्टी ना हाइने या तार पार्टी हाइने कारण बोन कम्युनिटी से बोन डेभलप बोन ट्राइब से डेभलपमेंट तो वो बर्तमान खाना जे पार्टी खायो बोन साबु खाइने बोन काम खाइतो सिनि खाय नंगा हाय खाय नन बाहे कुलनाय नन बाहे पलाटिक लाइने नन बाहे हाइना सान आ बाहे चलले तो Sini berkawa purity keri, honesty keri, serta beli full of ego, kayak nasional kebang, kaisana karena naya, nijelo kaimenya, jujur nije kaimana jadi kan bunuh sekolah kan kan, kau ke sapu, gaban bagino, sisi cinta pasar ini, bor thang sama itu kapan selesai benda ko, sampai खासिन नङा दाउन जेनेरेशन तो आबा के नेशनलिज्म करे नि द पत्ता मनि न पक थाइता मनि न हाता मोto सैनि अब सान दाइ तो तिनि नानि लाइ आबरो न ताबुनि जे लाहारमानि जे तिबासा सुनानि फिसता मुदा जान थांबा मिनि फाजिंतै जे कक बरक स्क्रिप्ट नतै नाय एडुकेशन डाइरेक्टर नि एकटा कमिटि खालायजाका आरो 21 जना बरक पे खालायजाका आ जागाव चेयरमैन कसा मंत्री रामपुर जमतिया एमएलए कसा अटल नेबर मानतै काय कबामा प्रोफेसर हेडमास्टर राइटर संतै खालायजाका किन्तु आ जागाव क कासाय दङ ताबो जे कक बरक मुभमेन्ट खायथनाय र बिसिं बुसकां सारिनि बरक र रुजिदे बर्मा विकास राजे बर्मा नन्दकुमार संर खबजाग्लिया अब के जे कक कासाय दमनि ताबो कतालखे आबनो तो खायना नाय दङ केबो सोशल मीडिया राबो जे मुदो ओइ देवनागरी न खायने बागै अब हाके स्टेट गभर्नमेन्ट मुभमेन्ट खाय दङ प्रोसेस खाय दङ बो बाय फिरक मुंदिनि देवनागरी खायनानि माने न नरो कमरि थांबाय सिदि जों कमर सिदि नु ताउ ताम थिबिमु रामपदबाबो जों कमर सिदि नु ताउ बुडुलेन नु खनाब्ला नों आगि तांबाय दं जों 68 जो देशे मुङि जे रुमान हरब दाबि खाय फाय ताउ आसि जरा फाय खायमानि नों तांबाय दं आगि दिनिके बीजेपी फाय ओ बीजेपी की हिरो सै सरकार तो तंग सिपिएम तो तंखा गरि खाबले पवित्र सरकारनि बुफायखाबले कक बरक न रिकमेन्डेशन मा खायकिनाबले ताबु नोंखाय जत बासि बुइ जे देवनागरी हामदांनि tlangkagata माने पापेट दे आर ऑल आर पापेट साबनि पापेट बुइनि दखानि पापेट ताइ बो तो साइ कंसाति को पा तामजानि
aboke dormo ko khai 25 तारिखै tam जानि खयो न नै नों ताइताम मानदा टिचारनो आसे मिशनारि स्कुल फोलोखाय पुरखाय आं दिलिव साथामा आं गाबले आरो गायसे हिन्दु सबावनो आं मा थाका आं थाकाता आइजे तिब्रा लेनसै आं गरम थाका दिनि आरो मिशनारि फायसिका नरंनि आरएसएस बा नंनि विश्व हिन्दु परिषद दिनि त्रिपुरा हासो हाबुंगो नर तामखाय दं अरो दिलिव खाय नर इंग्लिश मीडियम पढ़िबो लकदु खाय पढ़िबो गोबां कैपिटल खाय पढ़िबो नर इंग्लिश मीडियम जों बुफुर फाइथिन आरो आफ्टर 80 नि उलो सेथिन आरो मिशनारि स्कुल फाइले आबुन सिस्टेम दिन डेभलप होले आबुन उलो रक काम खायतो एवं ता गरम सिंगु अमो जों प्रतिबाद खायनांगौ जे देबनागिरि खायना नि जे बाथरुम बारि दंनाय रङ जों प्रतिबाद खायनांगौ तांगे प्रतिबाद खायनाय मेन्टेलि एवं जों प्रिपारेसन मानानाय এই যে जोंनो ধ্বংস खालायनाय बर'नो अबरनो जों ससियेलि पलिटिकेलि बर'नो आइसोलेसन माखायनाय आइसोलेटेड माखायनाय आंखाय गुड माने रोमान स्क्रिप्ट नि दाबियाव आं समर्थन खायो तामनि बागै तामबाय खाय जे रामपद बाबुनो आं दाबि बानान खायदिनि सानमोदोตึก बाना खायदि नों दै बाना खायदि मुसा बाना खायदि मुसादि बाना खायदिตึก के तोरसुरा तुक तुक आनि तिब्रा को बिकिति मै नंवाबानसो मुसा मुआकर्म साइगाथा मासा मुसादि उदां गोबां माथाय तांगो भाषा बिजा आबरो नों कारेक्सन खालायलासा एवं दारा बाथ्रम बार दंनाय रोमान स्क्रिप्ट आरे देबनागिरि बाय बाथ्रम बार दंनाय देबनागिरि ताव ताइसा जेंगि खाय ताइ गय हाजार बसर जों तलाव सुरु थांनो ताव आसो सारा त्रिपुराव इभेन गभर्नमेन्ट पर्यन्त इंग्लिश मीडियम स्कुल आरो डेभलपमेन्ट जेंखा बाहार कायजा सानाखौ फैसा एवं आसो सरायरो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय जे सुनमि दमि जे एडभान्स दंमोन नोंबा सुखलुगै ताइ बायसा सात समुद्र तेरो नदिसे कतनि रखना नायबिले ngay đó sari ta agor to lago norbo ke devnagiri faiti ni thatta buino devnagiri te tu ko de sanskrit ni horo devobaka faile ni sarita u tamil no sahodi u kerala no sari devobaka joton devnagiri mat nei nei sari sarita kai apti ke ek duke to sarati paruto so devnagiri ni mat sari janna तांगे जोंनो सिंगाय ओ गादारो खाय ओ मूर्खर गायसि नों ओ मूर्ख जाति खाय नों ओम तिके ताव थुंनानि नाय आबो प्रतिबाद मा खायनाय एवं ताबो बुसकांनि तो पलिटिकल तो फायदा लुटिनाबो चेष्टा खायनाय एवं जों नाचमा दंनाय 2024 लोकसभा निर्वाचननि बागै बैद्रनदि पारना बागैदा लिडार्स यूज खालायजांनो पापेट खाजोंनो आबोसो खुस मांनाय एवं देबनागिरि खाय आं हामजायया हागेबा दसर बावनि बांला ताबगम लला बांला चाव मैया अनेक आगो थांमाब्ला गे तावखाय नंब्र देबनागिरि फायबाता ता बांला बतिनि कक बर बानान जायांनि जों गसियाता अब बिक्रिटिं ननै तिनि सय सयक अब रोमान स्क्रिप्ट से इंग्लिश सरबिया इंग्लिश सरब नै तुमु नर जतनय हिंसा प्रतिबादी खायखाय नर बुलुंनाय अमो रोमान स्क्रिप्ट से हायखाय नर मोसा इंडिया गवर्नमेंट निनि दिल्ली कैपिटल जे सेक्रेटारिएट त्रिपुरा गवर्नमेंट सेक्रेटारिएट जतन बागो देबनागिरि बाय सुयै रोमान जे इंग्लिश तो पाठ खायरबाय आगा थांना मानो साउथ कोरिया आउन बागिनो दिनि मासाव माने जों ओ जागामान कादे म हायखाय जों दायित्व प्रतिबादि माखायनाय सिक्ला एजुकेशन जे ताव केन जतन एजुकेशनल जों तावने हेन्डिक्याप उसु परिबाय एमए पढ़नाय दं डक्टर पढ़नाय दं इंजिनियर पढ़नाय दं पीएचडी पढ़नाय दं ताव बेकार किछु खालायनो लामा गैया ततम थानाय 10 बছर आरो 5 बছर ताव थिक बनो जुडिशियल
64 post relia harusnya tibrasano kona istino para এবং 39 post 5 জন relia 34 জন আছে রিসিভ আবো রাইট টু ইনফরমেশন কারিটা তাও যারা তিনি এমএলএ বিরোধী নেতারও নর বিধানসভা তাম ফাইক বুকুদা মুকুবিত 13 জনে এমএলএ বুকুদা মুকুবিত অন্তত তাগিরি টিফন ফাইট লাইরি গারতা নর খালায়াবলাও তাম খায় খানামান তো সাইমিয়া ওইটা বিজেপি বে সরকার খানানি খানাবো ওইটা হাইংনে খানাবো সাইমিয়া বুদারা থাঙ্গি দ কাদে তা থককি নরকটি আনি সালাই এডুকেটেড মান गोबां मा सिवानो किन्तु ता थकखाय हालदा नों थकका माने नोंनि रुवाबा याकुं ताका नि दखानाव आर सिवानो Tipamotani Pasingte DC Village Committee Songbari Khanyan Page je High Court petition rjakmani abo ta bo porte tom bupro saklai jaknai abo bo bhai update tom tapo update ngka agi to no wasa saka puila abo PL khaijaka PL khaijamun pore election commissions Western Election Commission plus Government of Tripura borono direction jaka within first week of November election conduct khaina bagai including results gabo tong khab to joto bo saimano agibo oba ke news ti box sajaka ngai abni aglo abno content jabor khlaya ni content case khaijaka content khaijamani aglo bor goiseka khlainai hine khlainai hine goisima taise dead jaka taise dead upru argument hearing upru hunga kena sajaka sono je oboto division bench of chief justice bench of honorable chief justice saka norok abo khlaya ni bade tabo sung taise katal khai chang ngo case khaima tong case khaima tongo ab writ petition mane da writ petition hearing through honorable chief justice bosao agi jokhon te norok case khaija contempt ni ngai abno tin norok taise contempt khaipidi obono khlai thangka ka taise katal khai abo lengthy process ni thanai notice khaidi am par counter reply ready am par nakal rejoinder ready abno ti সালেমান যাগুলো নকাই জম্বো হামজাকা ঠিক আছে जों তাইছে সেকেন্ড টাইম কন্টেম্প কেস ক্লাইডেন जों आ रिट पिटिशन डिस्पोज खाइ उ आगे जे पिएल जे खाइजा तमनि आबनो हाय नाय ताइसे कन्टेम्प पिटिशन खाइजाका क्लाजमनि याखुलो हियरिंग का हियरिंग मन याबो टाइम सानका स्टेट प्लस State Election Commission plus State Government borok jora sanka jora sanman yagulo borok jora jaka jora zaman pore जों list ingane je tarik date sijak tongo a date of 9 अनुमति आपलो उंगली yang thangka honorable chief justice station kore उंगली yang kabo different thanga ka date different payment ngakai थाने मास थाने तालो 25 माने 25 हो ना तो मता 25 तारिख हो nga आज रब तमका जे डेट तमनि ने कॉस्ट लिस्ट खाना तम केस काने काया तो कॉस्ट लिस्ट फाइल nga जरब आ कॉस्ट लिस्ट काली हम थंजाव फाइल आता अब आके आगे बंखा 2-3 बार जे डेट मन डेट फाया हाबन जों मेंशन खाय कोटो मेंशन खाया अनलिस्टेड मैटर जे इम्पोर्टेंट अब लिस्ट में को लॉर्डशिप हमनो नेक्स्ट वीक की बे as early as possible हमनो ताइसे लिस्ट खाय हियरिंग बागे कुनि जों रिक्वेस्ट खाबे यांगलो 25 तारिख फिक्स खा केन 25 तारिख को उनमिया फाइल दिया ताबो नेक्स्ट डेट जायगा को नेक्स्ट डेट ताबो तो दुर्गा पूजा से सकांग ताइ कोनो केस नला
most probably after puja amo taisa phaiman phaiang ka busung taisa honorable court chief justice court chung taisa amno petition na je early hearing khaina bagai amsu jate tamu jara tong honorable high court oke borok je lai thangnayo je declaration romani ke abo tabo pujani poriyasata India ngke buskango November talo ba EBC wo apno khade khlaijakno bo hai tabo je situation tabu jarate khada khlajang na bo to saimanya ko karon 25 tarik kana tabun kali hangkai tabu to ang tabun saipre je tabu to durga puja chini court bo bonno nai ngai amun sai sakang je major hearing ro kagala pujan koramon tabu jara sani to engka kai tabu bufurungno o talo dongno kiba pujan pore dongno abo saime ko abo tono high court chief justice ni ngo si decision se tongna na judin chung pujan pore judin phayang tonga lising yang tonga chung taisa mention khai request khai ne abo asani hearing nana bagai abo ni pore busuk jati dono abo or to actually puno kuri chung the tomato na winning jack case tabo nu taisa contact tang bagi khaya amno trise taktaise chung to contact case khai tong ga ku to sajarno agino contact khai amunga taisa process mane right transaction access khai amunga continue process ni electoral process kamu nu tu makai ni ga electoral process no to bathing men as per the law as per the Indian constitution je tamun amun respect makai ni amun tu nu kona makai ram tamun by election pada kelai pekya nu tini village council election tan baik kaya gawo intention sijagin to je bor khalana musungya kaisa na kara ang to agi bo saw tago saw puila pu kai bor kirijang village committee election jonno conduct khai na kai tabu kaisa party no pai thanai tai ro pai dala ki romotan pai thanai tai ro pai dala aba ke kaisa kirba tabu second hangka kai judino village election khlai ra hok kai village committee election khlai ra hok kai kami amse ran sowine development nang je village council je tongmani chikon bikon develop khaine ni village area ro abom nai ngai sab somoy na wan sonai sarkar sin boro ni page kunina kam nai tabu je sin boro leader of chai to je development chunai development sam ni page question aba ke sunna na development ga sam ni page ga development ga ka buinu boro ni page sin boro ni page kun develop ni edisi village election se khlai man ya khalai me kan boro develop sin na ba got the certain basic right हम तो basic right that election to prior to expire 2 माह 3 माह सकना no process complete khai election je nani abonu full preparation lai mato tama tin 2 bosor 2 bisi lai tong tong ka tawla ga sen khaya means tama ngan bisik ni ti prasani elakaro kun develop khamya kun sam khaime nyang ka kai nung 2 bosor asa ka tola kelui thango nung ram le tamu ngai nung man kha ngai nung 2 bosor je saka nung backward nung thomani amno se nung fill up khai ngai nung jamon deficit raglu nawi subaya je jora sunani ulong kai bangai thangai suime yang tongma hai senior development wa heng tong ai amon bagano kono village no
당연히 나이 아부터 성찬한 나이 제 가면 앞에 돈을 벌어보시오 너로보시오 저돈 시오 무슨 저때 데벨롭먼트 동네 데벨롭먼트 땅도 막고 보건가 데벨롭먼트 지는 뭐로 땅도 아버스 정부지는 않고 데벨롭먼트 타운어 라마카 하는가 타운어 빌리 거로 거통이 쇼핑몰은가 타운어 빌리 거로 거통이 호텔은가 아무나 데벨롭먼트 마 डेभलपमेन्ट बनाउन नाङ्मा बेसिकली निनी कामी आमचोय आज गरबो निनी बेसिक हेल्थ फैसिलिटी दौन नगरो नुखा काका जेकुनि एक्सीडेंट नुखा किबा जेकुनि इंसिडेंट नु जेकुनो को कलाइख्या सिचुएशन कलाइख्या आज बेसिक ट्रीटमेंट बेसिक मेडिसिन्स जे थांग बरो माननि आबो नांगौ आबो सकरि गरा नों तामन डेभलपमेंट होना नोंनि सा खाम काहामनि बागै जुदिनो सेटअप वेल टंखां कैसे नोंनि सरी काहामुनाय हेल्थ वेल बीइंग गाबनि याकुलो सन नोंगाबो परिना हकम नि सरी काहामनि जों परिमाने सामु बरा तांमाना ओंखाय सेकेंड ओंखायनो नारो एजुकेशन फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तोना गाबो करेनि थानि ngani tani jogon ta chung health kok sao jogon health kok sao plun wan su rai tam basic medicines nin basic necessity nin drink water facility nin sanitation abro se kono kare ngani tam khan education to करेन nam taw sai to abni ablo se third number kan communication माने tam communication माने kaisa kami bai ta kaisa kami kaham lama kaisa kami bai bazar market abne linki tini nini hukni mani kiba nini khetoni mokhitu ro kholu yakon phalani je nang accessible ni communication thana ni tawna na abo kri nalum kha kai hospital tlang thana ni a route a system kri communication kri ngan bomna develop nai ba aba hai khai ka se nini samung ba tamun bisiti bo nini income je general khaina ni na bo phaina ngan ni thana na phaina ni abo system chu kri communication kri gram ka khai nang bomna development ni sai ta ba tamun development abo sina na ngabo ka basic need baron ni chu basic need amun pare je develop larger in terms of understanding of development ngatamu ba borong ni jeta unemployed bini situation borong mai masya borong bini family condition khamia apia e aboro go kawu thanani ajaga go borok sawu thangmanani aba system tong ha kaise to nung development man borong thani rang khoksala tong na nai tini nini rang ni no সাকুলে তুমি তোমরা নাংনাই নং তিনি কামিনি মহিতেন ফালকা 10 টাকা আর 10 টাকা বুইন বর্ণ জায়গা থাই না নাংনাই নিন বর্ণ থানো সাকুলে তুমি তোমরা হাইকেছে নিনি যে ইনকাম জানি রেভিনিউ বা নং সাকুলে খাই নং বাদিমান না তাবু যারা চিনি যে যত কিছু সং ইনকাম যা খাই চিনি যা আউটকাম ফাইবনে যত বুইনা কথা যত ফাতর থা ননি ন কুছ করি কেন নম্বর ডেভেলপ খাসা develop no sana thanga ka kaba mano point rui sai mano ketu ab taru jara ko gabno development je concept sin boro taru sai to bone bomno development hna angla sai minya tam khai development tam bahake nui tam buinu bagi apang sai man abu to completely je entire abu to city area lama kaham drainage system kaham drinking water facility kaham education facility kaham health sector facility kaham jotto no to even nang ta bisal gor thani nang ta bu bilonia thani nang ta shanti bazar thani tellamura thani je area o je bon bor je area o to aja joton develop don nagar ni thani joto jaga kenu je borni borok je tongo a jaga hanga ke no condition nai ta phan se lum ka ga ke
बालिमातु जों बजाराव थांसोके दाफानोसै मेलेरियानि बर थैदों बर थांथोंके ताबुन जोगुल बनाइसो न कि सिंपल मेलेरिया मामबन बर थैबा थैया नोंसोर नुगै फायो आगिनि सिमि जे आगि सिपम गभर्नमेंट तंफुरबो जोंनु बसाना फालै पैतो बनि जानन माजिउ बर थांसोके सेम ताबो बाहे कंडीशन बर थांसोके आबुन बागैनो डेभलपमेंट ताम न हो सामने बागै डेभलपमेंट आबो काहाम काइसिन बर सिनाना आबनो वानसुबो से नों एप्रिशिएट नों ब्लाइंडली ने पकेट सिम 10 टाका काका आसो नो satisfied नि थाका केन सारिनो फेन 10 टाका करिया हम त सुन डेभलपमेंट सो वानसुनो नाउ सिन बर कारण सिन बर स्ट्रगल खाइमा करिको मुभमेंट खाइमा करिको आबन बागैनो जों आन सक्सेस माने जों काइसा कक नि माइने नोंतिनो वाके सानताके बुइ आलादा सान बियो कबरम नि जे कमिटी जे संगत जाखा आरो कि गुबै कबर सिकरन कबर सानाय ततंबा नों नायनाय लारा साब त बाक्सा दं अफिसियल एडिसन दार आबर त ताम खालि सबर अन्ते रनु वासु नाना सिन बर जे ता मिनिस्ट्री हो जे तंना र बर फन वासु न आसल गुबै कबरनो डेभलप खाइने कबरनो सैनाय साबो सैतम साबो बिजाब साबो गइतम आबनो नुथुकदि गोबां ब्लेसिन मकलाबो खम बरक दं आं त साइन मान जाय फानिसिन बनो नुगै फामनो बर कबरनो साबो कबरनो सैयो सिनि कबरनो लिटरेचरनो बाहाय डेभलप खाइने बाहाय तिसाना इवन सेन्ट्रल युनिभर्सिटी ताबो बर पीएचडी पनि खायो अंक बाइख्या आजान प्रोफेसर आजान हेड अंक रफ्लुको से गरि कमिटी हो गा कमिटी जे कबर नम स्टाम खाइने त आ बरक से जे बरक से बर साग्राया हा बर बांग्ला बेसिम से साथाय सोसे पनाय र न बाहाय मास आम तो रंग कनि लैंग्वेज से डेभलप निया को नों ब डेभलपमेंट पक साइतम आइसा द फनि लैंग्वेज से न प्रोटेक्ट खाइ बिनि स्क्रिप्ट न सन दिस दि मायाको नों बाके डेभलपमेंट हिसाना सा निन पक से डेभलपमेंट करि जेता कम्युनिकेशन खामन नों बा आबो से प्लेस करि आबो सन डेभलप हुने साइतम आबो डेभलप ताउ जों तो आगे बसाव बलंग फॉरेस्ट नारनन ताम ताको entire forest is covered by mono cultivations okay आप तो रनो वांसम ना ताबु सारा दुनिया वो पाम ऑयल प्लांटेशन स्टॉप खाई तो चिन बोर रखा ताकन ताबु पुन सेव से पाम ऑयल प्लांट खाइना बगे कल्टिवेशन खाइना बगे प्रोग्राम रो खाई तो छिया कम से कम बेसिक सेंस तो ना चिंती पासा बाक्सा बा पक आके साले काय नन मेडिया थ्रु दे थागा काय बुई कमेन्ट हाइमे रनाय दिना जे पक साल तो नमो बुई हाइमे रनाय ताका मनो हामै मा कम से कम हामी पान साना बगे बर आ न्यूज लाई आरा अलर्ट दो आमसु जतिला काहम न बर आमु जति पान गाथु उलो तर के सिवान कारण बर उबै सिभिलाइजेशन काय bo kaham hanai sinana nang borong munu chu sinai nungnai mokol nuktuk tisenin mokol kada hangka kai bo jar thangso kinai so ti prasang ni character sun including ani aja kan tong bos mokol nugu se tau kana sin mokol kada bui dok nai bon bo to dal bidan group party tomle ken pro to
batalai sabu kali tu bor kaisa partina haine tang partina haine karon bon community si bon develop bon tribe si develop tu bo batam sana je party khai bonor support khaine bona kam khai tu sinu khakai nanga hai khakai nana bahai pungnai nana bahai tolati klaine nana bahai khaina san aba no solle to so sini bakhaw purity kari honesty kari senta bele full of ego kayak nasima gabang kaisa no karena naya নিজে কাইমেnya যদি নিজে কাইমানে জানে বুঝে সকলে কেন কাটে গাবকে চাপো গাবন বানিনো শিশুসে চিনতে প্রাসার উনি বড় থাম সময় তাপন সে মিলে তমকাই খাসিনে না তামন জেনারেশন তো আবার কে ন্যাশনালিজম করে ni do patam ni ne pok thai tam ni ne hatam moto sai ni ab san dai to tilni nani dai abro no tabuni je daharmani je ti basam sunami fi jata mula dalam tambah ini phajing tei je ko borok script no tei nai এডুকেশন ডাইরেক্টর নিয়ে একটা কমিটি খাইজাকা আর ও 21 জনা বরক পে খাইজাকা আজাগাও চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী রামপ্রসাদ জমাতিয়া এমএলএ কাসাম অটল টেবর মানে তুই তাই কবামা প্রফেসর হেডমাস্টার রাইটার্স তুই খাইজাকা কিন্তু আজাগাও ক কাসাই দङ তাবো যে ক বরক মুভমেন্ট খাইতনাই রক বিসং বুসকাং সারিনি বরক রক Ruji Deborma, Vikas Rai Deborma, Nonduk Marsong, Khobja Glia. Awak ke jiko kasai tomani. Tabu ketal ke abono tabu khanya nai to. Kebo social media rago jemu to. Oi Degonaguri no khanya bagi awak ke state government movement khai to. Process khai to. Bo bai phirok mungni ni. Degonaguri khlainani mane no. Noro komori thangbai sidi. Jung komor sidi no. Tahu tam sibi mu rampodo bawo jung commerce dihnu tahu budulen nung knapla nung agi tam khai tong je 68 jo tiese mu je ruman horok dabi khai phai tahu asik dora phai khai mani nung tam khai tong agi tini ke BJP phai o BJP ki hero sei sarkar to tong no siben to tong kha kri khable pabitra sarkani bu phai khable ko gorom no recommendation ma khai kinable tabung nengkai joto basi wui je Devanagari hamdan ini telang kata mana ne puppet they are all are puppet sabne puppet bunyi topani puppet tai bo to sai tong jati ko pa tamjani abu khidor mo ko khai 25 tarik khai tam dan khoyo na nei nung tai tam mandar teacher asing missionary school follow kai purkai ang diliu sasaban kable aro kai hindu sabau nang mathaka ano ang thakata ai je tibralen tei ang gorong thaka tini aro missionary phaisika norongni RSS ba nongni bisho hindu porisho tini tripura hapungor nor tam khai to oro diliu khai nor english medium poriu ko tam lobdu khai poriu kabang capital khai poriu nor english medium jeng bufur phaicina ro after 80 ni ulo setina ro missionary school phaile abun system ting development le abun lo ro tam khai to ebong ta gorung singu omo jeng projibat khaina je Devanagari khaina ni de bathroom bari tongner no jeng projibat khaina tanghe project khaina mentally ebong jeng preparation mananai ei de jeng tom supply nei borong no oborong no jeng socially politically borong no isolation maklaini isolated maklaini angkai good mane roman script ni dabiwa ang সমর্থন খাইও তামনি বাগে তান বাই খাই যে রামপদ বাবুর আং দাবি বানান খাই জিনি সানো মতোตึক বানা খাই দিন তুই বানা খাই দি মুসা বানা খাই দি মুসাদি বানা খাই দি তুক কে তরসুরা টুক ক টুক আনি টিপরা ক বিকৃতি মে নংওয়ান সো মুসা
Muakarmo saikata masa musadi udang kebang mata utang tu pasal bija amrung neng karekan khalilasa ebong dara bathroom par tongnai rumah iskri bai are dem nagiri bai bathroom par tongnai dem nagiri tau taisa jengi khai tai koi hadar bosor sing tolau sul thangno tau asu sara tripurabo even government porjonto English medium school aro development tengka pahar kaisa sanako kurita ebong asuk serero de rumah iskri bai de sunmi tomi de advance tongona nungba suklugai tai baisa sap samudru tero nodise koturi rohana nai bile ngai oru salita agor tolago norbo ke devnagiri fighting thatta buino devnagiri jetu ikone sanskrit ni horo devobaka fighting ni salita u tamil no sahodi u kerala no sali devobaka jotono devnagiri mat nai na sali Falita kai abdi kai duke to saradi paru to devnagiri sini mat sali janna kami cengna singkai o gadar lo khai o murkho ro kai nu o murkho dati ro kai nu om tike tau thunani nai abo protibad ma khai nai ebong tabu buskangni to political to faida nu tina boi chesta khai nai ebong jeng nachom ma tong nai 2024 লোকসভা নির্বাচনী বাকি বৈতরণ দি পারনা বাকিটা লিডারস ইউজ খালাইজাং ন পাকেট খালাইজাং ন অবশ্য কুসমাংনাই এবং দেবনাগিরি খাই আন হামজাইয়া আগে দশর বাবনি বাংলা তাকম বাংলা তাও মাইয়া অনেক আগো থাংমাবলা একটাও খাই নুব্র দেবনাগিরি ফাইবাটা তা বাংলা বতিনি কক বড় বানান তাইয়াংনি जों গইয়া আব বিকৃতি নই তিনি ছয় ছয়ক অবরোমান স্ক্রিপ্টে ইংলিশ হরবিয়া ইংলিশ হরফ নই তুমি নর যত নয় হিংসা প্রতিবাদী খাইকাই নর বলুংনাই অম রোমান স্ক্রিপ্টে হাইকাই নর রুমসাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নিনি দিল্লি ক্যাপিটাল যে সেক্রেটারিয়েট ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট সেক্রেটারিয়েট যত ন বাগ দেবনাগিরি বাই সুই রোমান যে ইংলিশ তো বাদ খাইরে বাই আগা থাঙ্গা মানো সাহস করে দিয়া আউন বাগিনো তিনি মাসাও মানে जों ও জাগামার কাদে ম হাইতে जों দায়িত্ব দিয়া প্রতিবাদী মাখাইনে শিকলা এডুকেশন যে তাও কিন্তু যত্ন এডুকেশনালি जों তাও তামনে হ্যান্ডিক্যাপ বুঝে পড়িবে এমএ পড়নাই দङ ডক্টর পড়নাই দङ ইঞ্জিনিয়ার পড়নাই দङ PhD পড়নাই দङ তাও বেকার কিছু খাইনান লামা করি ততং থানায় 10 বছর আর 5 বছর তাও ঠিক কোনো জুডিশিয়াল স্বীকৃতি পোস্ট রিলিয়া সরস্বতী প্রশাসন কোন এসটিনো পর এবং 39 পোস্ট 5 জন রিলিয়া 34 জন আছে রিসিভ আবো রাইট টু ইনফরমেশন কারিটা তাও যারা চিনে এমএলএ বিরোধী দল নেতারও নর বিধানসভা কাম থাইক বুকুদা মুকুবিত 13 জনে এমএলএ বুকুদা মুকুবিত অন্তত তাগিরি টিফন ফাইট লাইগা তানর খালাইয়া দাও দাম খাই খানামান তো সাইমিয়া ওইটা বিজেপি বাই সরকার থানানি খানাবো ওইটা হাইনে খানাবো সাইমিয়া বুদারা থাঙ্গিত কাদে তা থকতি নরকটি আনি সলাই এডুকেটেড মান गोबां मा सिवानो किन्तु ता थकबि थकखाय सालता नों थकका माने नोंनि रुवाबा याकुं ताका नि दखानो आर सिवान Tipramotani fasingte ADC Village Committee Songbari Khanyan Page je High Court petition rjakmani abo ta bo porte tom bupro saklai jaknai abo bo bhai update tom tapo update nka agi to no wasa saka puila abo PL khaijaka PL khaijamun pore election commissions Western Election Commission plus Government of Tripura Borono direction jaka within first week of November election conduct khaina bagai including results gabo tong khab to joto bo saimano agibo oba ke news to box sajaka ngai abni aglo
आपनो कॉन्टेम जब खलाया कॉन्टेम केस खाइजाका कॉन्टेम खाइजामनि यागुलो बर गोसिका खलायनाय होनो खलायनाय होनो गोसिमा तासे डेट जाका तासे डेट उफ्रु आर्गुमेंट हियरिंग पुरु हंगाकेनो साजाका सनो जे अब त डिभिजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस बेंच ऑनरेबल चीफ जस्टिस साका नरक abo khalaya ni bagi tabu sengta se katal khai seng ngo case khaima tongo ab writ petition man da writ petition hearing through honorable chief justice bosao agi jokhon te noro case khaija contempt ni ngai abno ti noro taise contempt khaipidi obono khlai thangka kai taise katal khai abo lengthy process ni thanai notice खाइदी आप पर काउंटर रिप्लाई रेडी आप पर नाखर रिजॉइंडर रेडी आप नोती सालेमन या बोलो मकाय जम्बो हाबजाका ठीक আছে जों तासे सेकेंड टाइम कॉन्टेम्प्ट केस खाइदे नसों आ रिट पिटिशन डिस्पोज खाइ उ आगे जे पीएल जे खाइजा तंगनि आबनो हाय नाय तासे कॉन्टेम्प्ट पिटिशन खाइजाका Kelajam yang kuno hearing man yang kuno time sanka state plus state election commission plus state government morok jora sanka yang kuno mono jora zaman pore sen list ini ane je tarik date sejak tonga ad date night nama date abdu ini yang thangka honorable chief justice Ustaz Nakuri Ungia ngakawo different thangna ka date different payment ngaka thane mas thane talo 25 mane 25 ho na to mata posisa ko nga आज orabo tamka je date tongmani cost list khana tamu case kana kaya to cost list file nga orabo a costly so kali yang thangjaw फाइली आता अब आके आगे बंका दो तीन बार जे डेट मन डेट फाया हापन जों मेंशन खाय कोट मेंशन खाया अनलिस्टेड मैटर जे इम्पोर्टेंट आबु लिसनिया को का लॉर्डशिप हमनो नेक्स्ट वीक किबे आसार लास पॉसिबल हमनो तासे लिस्ट खाय हियरिंग बागे हुनसन रिक्वेस्ट खाबे yang lo posisi fix ka yang posisi ko unia फाइली तब नेक्स्ट डेट जाएगा को नेक्स्ट डेट तब तो दुर्गा पूजा से सकता है कोनो केस मुला मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर पूजा अब तैसा फाइमन फाइया का बस तैसा को चीफ जस्टिस कोर्ट संगता से आपनो पिटिशन में से अर्ली हियरिंग खाइले बगे आमसु जाते तब जरा तौ honorable high court ओके बरक जे लाई थांनायो जे डिक्लेरेशन रमानी इनके अब ताबो पूजानी परिया सते इंडिया इनके बस कांगो नवेम्बर तालो बा ई बीसीओ अपनो खदे खलाइजाक न बो हाय ताबो जे सिचुएशन ताबो जरते खदे खलाइजाक न बो तो सैमान्य को कारण ऑफिसर कारण तबन काले हंकाय ताबो तो आं ताबन साइफे जे तब तो दुर्गा पूजा से कोर्ट को बंद होना है उनका आमन से सकंग जब मेजर हियरिंग रो कागला पूजा परमन तब जरा सानी तो उनका कई तब गुफुरु मनो और तालो दंगनो कि बा पूजा पर दंगनो अब साइमे को अब तो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने उनको से डिसीजन से तो मैं जदिन जों पूजानि पर जुदिन फायां तंगा लिसिंग yang तंगा जों ताइसे मेंशन खाइ रिक्वेस्ट खाइने आवनो आसारनि हियरिंग नाना बगे आवनि परे बुसुक जति दनो आव और तो एक्चुअली कोनो करि जों दिलपमाथ नन विनिंग जा केस ताबनो ताइसे कॉन्टेक्ट तांग बगे खाया आवनो तैसे ताइसे जों तो कॉन्टेक्ट केस खाइ तंगा को तो साजन न आगिनो
conduct खायनो अमुक कायसा process माने right franchise नों exercise खायनो अमुक continue process नों electoral process गावनो नों तुम मा खायनो electoral process no तो बात नहीं में as per the law as per the Indian Constitution जे तो मन अब नों respect मा खायनो अब तो ये नों conduct मा करे रब नों तब नों by election पॉइंट खलाई पे क्या नों तिने village council election तन भाई खाया गाँव तो intention सीजन तो जे बर खलाई मुझे कैसे ना करा आलू तो आगे बसाओ तब बसाओ पुल अपने क्या बोलो किरिजा विलेज कमिटी इलेक्शन जो न conduct खाएंगे क्या तब कैसे पार्टी न पाई था नहीं ताई पाई गला ये मतन पाई था नहीं ताई पाई गला अब आके कैसे किरबा तब सेकंड क्या जो न विलेज इलेक्शन खलाई रहो काय विलेज कमिटी आलो से खलाई रहो काय kami amsil ransau ini development nang je village council je tongmani cikon mikon develop khaine ni village ong area ro abom nai ngai sob somoy na wan sung nai sarkar sin boru ni page kun na kam nai tabu je sin boru leader chai to je development संनाय development सामने बागे क्वेश्चन अब आके सुनना ना development इनका सामने बागे इनका का development इनका का बुनु बरो न बागे सिन बरो न बागे कौन develop नहीं है एडीसी village election से खलाई में या kan बरो develop से ना बा गाँव तो certain basic right हम तो basic right जैसे election तो prior to expire 2 माह 3 माह सकना न process complete खाई election जे ननी अब न full preparation लाइन मातो नम्बर 2 बছর 2 बिसि लाइट तंग खा तावला गसे न खाया means तावला नंगा न बिसगनि तिप्रासानि एलाकारो कोन डेभलप खामिया कोन साम खाइमा न काकाय न 2 बছর आसे त तला कलगि थाङो nung drum de tamu umai nung manka angka nung 2 bosor je saka nung backward nung tomani amno se nung fill up khai nung angka nung jamon deficit raglun nawi subaya je jora sunani ulong kai bangai thangai suimai ang toma hai senior development wa heng toma ite amon bagano kono village no thangna nai abato sung thana nai जे kami amche tong boro bosio noro bosio joton siu bosio joti develop unda tong development tam no ma ko ko ka development chin boro tam no abose sung bujina na ko development town no lama ka hamka town no building kota kotong ni shopping mall ka town no building kota kotong ni hotel ka amna development ma development boro na nang ma basically ni kami amche आजा करो निनी बेसिक हेल्थ फैसिलिटी तोड़ना ना करो लोग खान का जैकुनी एक्सीडेंट नुका कि बा जैकुनी इंसिडेंट नुका जैकुनो उनको कलाई क्या सिचुएशन ना कलाई क्या आजा का बेसिक ट्रीटमेंट बेसिक मेडिसिन्स जब थाने बरोबाना नु अब ना करो अब से करी करा नन्हे तमन डेवलपमेंट होना नहीं सा खाम का हमने बागे जो ना सेटअप वेल टॉक करना कैसे नहीं सॉरी का हम नहीं हेल्थ वेलबीइंग में गाबन या कुलो से नंगा आप परिना हमको नि सॉरी काम के जन परिमाण साम बता तांगना अंगे सेकंड कने ना एजुकेशन फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तोना ना गाबो करिन थाने ननि थाने जगन जों हेल्थ कक्साव जगन हेल्थ कक्साव वन सुनाय ताम बेसिक मेडिसिन्स बेसिक नेसेसिटी ड्रिंक वाटर फैसिलिटी सैनिटेशन आप लोग से कौन करे नन ताम खाना
education to kering nang tahu saya tu. Abu ni awal third number kan communication. Communication mana tahu? Communication mana? Kaisa kami baik tak kaisa kami taham lama, kaisa kami baik bazar market abne linki tini ni hook ni mani kiba ni kheto ni mukhe tu rok kholi akon phalna ni jadi accessible ni communication thana ni tong na mai abo kri no lum kha kai hospital tlang thana ni a route a system kri communication kri ngan bomna develop nai ba aba hai khai ka se ni samung ba ta tamun bisiti bo ni income je general khaina ni na o phai ngan ni thana na phai ni abo system chu kri communication kri gra ka khai nang bomna development ni sai ta ba tamna development abo sina na ngabo ka basic need baron ni chu basic need amun pare je develop larger in terms of understanding of development ngai tamu ba baron ni jeta unemployed bini situation baron mai masya baron ni bini family condition khamia apia e abor go kawu thanani ajaga go borok sawi thangmana ni aba system tong ha kaise to nung develop hunman baron thani rang khoksala tong na nai tini ni rang ni no সাকুলে তুমি তোমরা নাংনাই নং তিনি কামিনি মুখিতেন ফালকাত 10 টাকা আর 10 টাকা বুইন বর্ণ জায়গা থাই না নাংনাই নিন বর্ণ থানো সাকুলে তুমি তোমরা হাকেছে নিনি যে ইনকাম জানি রেভিনিউ ব নং সাকুলে খাই নং বাদিমান না তাবু যারা চিনি যে যত কিছু সং ইনকাম যা খাই চিনি যে আউটকাম ফাইবনে যত বুইনা কথা যত ফাতা থা ননি নকুস করি কেন নম্বর ডেভেলপ খাসা develop no sana thangka ka kaba mano point rui sai mano ketu ab taru jara ko gabno development je conservation bor taru sai to bone bomno development hna angna sai min tam khai development tam bahake ni tam buinu bagi apang sai man abu to complete je entire abu to city area lama kaham drainage system kaham drinking water facility kaham education facility kaham health sector facility kaham jotto no to even nang ta bisal gor thani nang ta bo billionaire thani nang ta shanti bazar thani tellamura thani je area o je bon je area o to aja joton develop don nagor ni thani যত জায়গা কিন্তু যে বর্ণিন বড় যে তম আ জায়গা গাকে কন্ডিশন নাই তাফান সে লুমকা গাকে বালিমাতু গেছে বজাগা থাংছে কে তাফান সে ম্যালেরিয়া নি বড় থইতং বড় থাংতং কে তারুন যে বলবো নাই শোনো কি সিম্পল ম্যালেরিয়া মামবেন বড় থিবে ঠিক আছে নচে নুগুই ফাই আগিনি সিমি যে agi sipem government tongfuru bosonu bosana phali pointo boni chanan maji bor thangso ke same tabu bo ba condition bor thangso abun bagino development tam no ho samne bagi development abo kaham kaisin borok sinana abun wan su se ni appreciate nang blindly ni pocket sim 10 টাকা কাকা আসবে না satisfied থাকা কেন সারিনো ফেন 10 টাকা করি আমি তো শুনতে দেবো সো ওয়ান শুনো না চিন বড় কারণ চিন বড় স্ট্রাগল খাইমা করি মুভমেন্ট খাইমা করি আমি বাকি जों आं साक्सेस होनबाय जों कायसा कक नि माइने Nanti awak akan santai gue alat dasar. Iyo kau borong ni je komiti je congit jaga. Harki kubi kau borong sikeren, kau borong sanai, totong ba, nengai ni lara sab to, bahasa tong official
एडिसन दाता नाम तो ताम खाली सब हम तो रोनो मासु नाना चिन भरो जे ता मिनिस्ट्री हो जे तोना रो बर फन मासु ना आसल को बरनो डेभलप खाइने को बरनो सैने साबो सैतम साबो बिजाब साबो गइतम आबो नुथुबदि गोबां ब्लेसिन मकलाबो खम बर दं आं तो साइनो मान जारे फानिसिन बनो नुगै फामिनो बर को बरनो साबो को बरनो सैयो सिनि को बरनो लिटरेचर बाहाय डेभलप खाइने बाहाय तिसाना इवन सेन्ट्रल युनिभर्सिटी ताबो बर PhD पनि खाइ अंक बाइख्या आजानो प्रोफेसर आजाने हेड उनको रखुदो से गरे कमिटी हो गा कमिटी जे कबर नम स्टाम खाइने त आ बरक से जे बरक से बर सागराया हा बर बांग्ला बेसिम से साथाय ससे पनाय र न बाहेनस हम तो रंग कनि लैंग्वेज से डेभलप हुइया को नों बहुत डेभलपमेंट पक साइतम आशा तो फने लैंग्वेज से न प्रोटेक्ट खाइ बिन स्क्रिप्ट न सन दि सदि माया को न बाके डेभलपमेंट नि साना सा नि पक से डेभलपमेंट करि जेता कम्युनिकेशन खेमन नन बा आबो से प्लेस अप करि कामन सन डेभलप हुने साइतम ताबो डेभलप ताउ जों तो आगे बसाव bolong forest narnani tam tamu entire forest is covered by mono cultivations okay आप तो रनो वांसन ना ताबु सारा दुनिया वो palm oil plantation stop खाई तो चिन बोल रहा है ताबु पूर्ण शेव से palm oil plant खाने वाले cultivation खाने वाले program लो खाई तो छिया कम से कम बेसिक सेंस तो ना चिन की भाषा बाक्सा बा पक आके साले क्या नॉन मेडिया थ्रू दे था क्या बुई कमेंट हाइमे रनाय दिनां जे पक साल तो न मो बुई हाइमे रनाय ताका मोनो हामै मा कम से कम हाइमे पान साना बागे बर आ न्यूज लाई आरा अलर्ट हो आंसु जौतेला काहु न बर आबु जौते पान गाथु उलो तर के सिवान कारण बर उबै सिविलाइजेशन का bo kaham haimai sinana nang borong munu chu sinai nungnai mokol nuktukti senin mokol kada hangka kai bo jar thangsoi kene so ti prasang ni character sun including ani aja kanu tong bos mokol nugu se taw kana sin mokol kada buri dokna nai bon mo to dal bidan group party tomle ken to बाथाले साबु खाले तो बर कायसा पार्टी ना हाइने या तार पार्टी ना हाइने कारण बन कम्युनिटी से बन डेभलप बन ट्राइब से डेभलपमेंट तो वो बर्तमान साना जे पार्टी खायो बनर साबु खाइने बन काम खाइतो सिन खाय नंगा हाय खाय नन बाहे कुंनाय नन बाहे तला टिकलाइने नन बाहे हाइना सान आ बाहे चलले तो सिन बखाव प्योरिटी करि ऑनेस्टी करि जोंका बेले फुल ऑफ ईगो kayak nasi mak doang kaisa no karena naya nijero kaimenya jun nije kaimana jat ka bunu sakla kan kan ta ba sapo gaban banino sisison cinti prasa ini bor thang samoi tapon so semenya ko tampai khasin na tamno generation to aba ke nationalism kare ni do patau mani ni pok thai ta mani na ha ta motor sai ab san dai to tilni nani dai abro no tabuni je dahar mani je ti basar sunami fi sata mula dalam tambah ini phajing tei je ko borok script no tei nai एजुकेशन डायरेक्टर नि एक कमिटी खाइजाका और वो 21 जना बरक पे खाइजाका आ जगह वो चेयरमैन कसम मंत्री रामपुर जमतिया एमएलए कसम अटल टेबर माने पे कई कबामा
प्रफेसार हेडमास्टार राइटार दङ तै खायजाग्रा किन्तु आ जायगायाव क कासाय दङ दाबो जे क बरक मुभमेन्ट खाय दंनाय र बिसों बुसकां सारिनि बरक र रुजि देव बर्मा विकास राय देव बर्मा नन्दु कुमार संर खबजाग्लिया आबो हाके जे क कासाय दंमानि दाबो कतालखे आबोनो खायना नाय दङ केबो सोशल मीडिया राबो जे दङ ओइ देवनागरी न खायनाय बागै आबो हाके स्टेट गभर्नमेन्ट मुभमेन्ट खाय दङ प्रसेस खाय दङ बो बाहाय फिरक मुंनि देवनागरी खालायनानै माने नरक कमरी थांबाय सिदि जों कमर सिदि नु ताव तामसिबि मु रामपद बाबो जों कमर सिदि नु ताव बुडुलेण्ड नु खोनाब्लाय नों आगि तांफाय दं जों 68 जो देशे बुङि जे रुमान हरक दाबि खाय फाय ताव आसिक दरा फाय खायमानि नों तांफाय दं आगि दिनिखे बीजेपी फाय ओ बीजेपी की हिरो सही सरकार तो दङ सीपीएम तो दंखा गैखाबले पवित्र सरकारनि बुफायखाबले क गरनो रिकमेन्डेशन मा खायकिनाबले ताबुं नोंखाय जत बासि बुइ जे देवनागरी हामदांनिनो tlangthagata माने पापेट दे आर ऑल आर पापेट साबनि पापेट बुनि दफानि पापेट ताइ बो तो साइथंसा तिखौ पा तामजानि आबो खे धर्म को खान 25 तारिखै ताम जानि खयना हनै नों ताइता मानदा टिचारनो आसो मिशनारि स्कुल फलोखाय कुरखाय आं दिलिव साथामा आं गाबले आरो गायसे हिन्दु सबाव आं मा थाका आं थाकाता आइ जे तिब्रा लेनसै आं गरम थाका दिनि आरो मिशनारि फायसिका नरंनि आरएसएस बा नंनि विश्व हिन्दु परिषद जिनि त्रिपुरा हासो हाबुंग नर तामखाय दं और दिल्ली खाय नर इंग्लिश मीडियम पढ़िबो लकदु खाय पढ़िबो गोबां कैपिटल खाय पढ़िबो नर इंग्लिश मीडियम जों गुफुर फाइथिन आरो आफ्टर 80 नि उलो सेथिन आरो मिशनारि स्कुल फाइले आबुन सिस्टेम दिन डेभलप होले आबुन उलो रक तां फाइथ एवं ता गरम सिंगु अमो जों प्रतिबाद खायनांगौ जे देवनागरी खायना नि जे बाथरुम बारि दंनाय रङ जों प्रतिबाद खायनांगौ तांगे प्रतिबाद खायनाय मेन्टेलि एवं जों प्रिपरेशन मानानाय এই যে जोंनो दं सप्लायनाय बरं अबरं जों सोशली पलिटिकली बरं आइसोलेशन माखायनाय आइसोलेटेड माखायनाय आंखाय गुड माने रोमान स्क्रिप्ट नि दाबिव आं समर्थन खायो तामनि बागै ताम बायखाय जे रामपद बाबुनो आं दाबि बानान खायदिनि सानमोदोตึกबाना खायदि नों दै बाना खायदि मुसा बाना खायदि मुसादि बाना खायदिตึกके तोरसुरा टुक टुक आनि तिब्रा को बिकिति मगे नोंवा बानसो मुसा मुआकर्म साइगासा मासा मुसादि उदां गोबां माथाय तांगो पासा बिजा आमरो नों कारेक्शन खालायलासा एवं दारा बाथरुम बार दंनाय रोमान स्क्रिप्ट आरे देवनागरी बाय बाथरुम बार दंनाय देवनागरी ताव ताइसा जेंगि खाय ताइ कय हाजार बছर जों तलाव सुरु थांनो ताव आसो सारा त्रिपुराव इभेन गभर्नमेन्ट पर्यन्त इंग्लिश मीडियम स्कुल आरो डेभलपमेन्ट जेंखा पाहार कायजा सानाखौ फरिचा एवं आसो चरायरो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय जे सोंनि दं जे एडभान्स दंमोन नोंबा सोख्लोगै ताइ बायसा साबसुमुद्रु तेरो नदिसे कतुनि रखना नायबिले ngay orang salita, aku tolak kok. Noro kan Dewnagiri fighting tetap punya Dewnagiri itu ikut Sanskrit ni horok Devobaka fighting ini salita, Tamil nu sahuri, Kerala nu sahuri, Devobaka, jodoh Dewnagiri mat, नहीं नहीं खाली खालीता काय आमची काय एक दुसरे तो सारांनी पारू तो देवनागरी श्रेणी मा थाले जन तामी चिंग चिंगाय ओ गादार नो खाय ओ मूर्ख रोगाय नु ओ मूर्ख जाति नो खाय नु ओम तिके ताव थुंनानि नाय आबो प्रतिबाद मा खायनाय एवं ताबु बुसकांनि तो पॉलिटिकल तो फायदा नु दिनाबो चेष्टा खायनाय एवं जों नाचमा दंनाय 2024 लोकसभा निर्वाचन बागै बैद्यनाथनि पार्ना बागैदा लिडार्स यूज खालायजांनो पापेट खालायजांनो आबो जों खुस मांनाय एवं देवनागरिखाय आं हामजायया
Hakeba dosor bawni Banglan tak kam belala. Bangla tahu maya. Onek aku khangma bela. Gak tahu kan bro dem lagi febata. Ta Bangla baw tini kok borot banan. Sayang ni sing go hiata. Aku pikir tinggung nai. Tini soi kok. Obo Roman script se English horab ya. English horab ni tumu norab jotto noi hingsa. প্রতিবাদী খাইকাই নর বলুন নাই ওমো রোমান স্ক্রিপ্টে হাইকাই নর ওমো সাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নিনি দিল্লি ক্যাপিটাল যে সেক্রেটারিয়েট ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট সেক্রেটারিয়েট দপ্তর বাগো দেবনাগিরি বাই সুই রোমান যে ইংলিশ তো বাদ খাইরে বাই আগা থাঙ্গা মানো সাউথ কোরিয়া আউন বাগিনো তিনি মাসাও মানে Oda kamar, kadang mau hijau, jeng, tak cukup, pribadi makan. Sekolah, education, je tahu, kan tu na educational listen tahu ni handicap. Usul pun ini, MA pun naik tu, doktor pun naik tu, engineer pun naik tu, PhD pun naik tu, tahu, bekar, kicu kerana lama kali. Totong, tanai 10 বছর আর 5 বছর তার থেকে কোনো জুডিশিয়াল শিখতে ফুটপুস রিলিয়া সরস্বতী প্রাসানো কোনো ইস্তিন করা এবং 39 ফুট 5 জন রিলিয়া 34 জন আছে রিসিভ আবো রাইট টু ইনফরমেশন কারিতা তাও যারা চিনে এমএলএ বিরোধী দল নেতার নর বিধানসভা কাম খাইতো মুকুদা মুকুবিতো yang uzane MLA bukta mutu untuk takir inti pun fight lagi dia tak noro kalau yang tahu tam klai kenapa itu saya ni awak itu BJP beri sorkan sana ni kenapa awak cah hayung ni kenapa saya ni buat dekat tangi tu kade tak hoki ah noro si ani selai educated mana kebang ma siwan kentu tak hoki hokai halta nung thok kamane nung ruwa ba yakung ta kanin do pano ar siwan